Star ball, up. Di tayo makapatay, oh. Pari. Ilang. May May 5 na kayo. Na, magdula pa may CW. Bakit? Ano kaya sa mic? Choppy. Sa oras pa na Okay. Electric pan eh. Human. Tara, SP kayo ah. 3. Teka lang. 3, 2, 1, SP. Ayan mo muna, malakas sila ngayon. Akro. City kayo, city. Shit, wala akong nalagyan ng C. City kayo. Dito lang kayo. Pag lumapit dyan, pwede nating dragonin yan. Mag-IC kayo. City nga. Wala ko lagayan eh. Tara na, macro ko. Tara, 1. Up. IC after ah. IC after. IC DOD. Up. Chain. Up. Star Paul. Up. Walang city yung karamihan sa atin ah. Gilang tuloy. Pagbasag. Dami, sarap. May box sila pre. Naka-high pala ako, bobo. Teka lang, mag-ano lang ako. Bili lang ang box ko. Hindi pa pala simula. Hindi, fine na lang ako. Para masama ako sa party. Tara City. Tara City nga, boss. IC oh. Chain. Up. Makro na. May City na lahat. Ah, meron na. Tara. First target lang, 1. Up. Nalure na yan, chain. IC niya. IC, combo. Up. Chain. Up. Macro ko after. Macro ko 1. Up. Miser yan. Kailangan mabihin nyo na yan. Tara na, ayan muna kayo, left side. City tayo, boss. Wala ako city dali. Ito, loot Yan. mo. Yan na, sige. Okay na. Wala tong FS yung party. Tara, go. Macro ko. 1. Ay, saan niya 1? Macro ko. Lahat tayo naglalakad. Macro ko. Sige, macro ko. I see. 1. Up. Chain. Up. Lamba. Up. Okay, maganda yung mga na. I see. Papasok na tayo maya-maya ah. SPS lang kayo. Nasa general. Sa dinero lang. Solid yung PT natin, Kon. Uy, IC. Patay. Yan yung Ge. Hindi kayo makababs dyan. Live boss. laro ka na rin. Ano? Di pa nga nagda-download. May akin ba Man. libre? Oh, yung kaya no, Roach. Wala. Di, online si Lalaro Roche eh. Yung kay Nat, paggamit mo. Di pa tapos. Ayun lang. Nga mo na Ano mo, next time. upsan mo na lang. Mabilis lang yun. Oh, naka ano naman yun eh, naka premium refines. May Yes, set and- na yun pero walang apps. Tangina ba't ganun yung auto-delete yung ano? Yung file niyo? Yung bagong link gamitin mo, gagi. Wa-wipe yung files mo dyan. Sabi niya naman dun sa may ano. Hindi, i-check mo. Pagkaiba yan. AI yan nagre-reply dyan eh. Kaya ekot eh. Hindi, dito sa ano, sa page. Yung nasa page bago yan. Oh, new link na nakalagay. Pangit maglaro dyan, di ako nanalo. Saan? Sa Rapol? Hindi, sinet ko yun para hindi ka manalo eh. Sige lang, doon na tayo sa loob maglaro. Live, pa live.
kayo, dito na tayo sa ano, left or right. Saan ba tayo? Kahit saan, teka lang. Wala pa naman. 25 seconds. Press B. Ay, over. Oo, ayaw talaga ano. Pares. Uy, pre, mag-save ka sa nurse, pre, ah. Ano naman 25? Aray. Papatay tayo. Ayan na, started na. Tara, tapak tayo. Revive lahat. Tapak tayo mid. 3, 2, 1, go. Bobs kayo. Ito, may full bobs dito. Yung mga wala FPS dyan. oh. Bili na rin kayo sarili nyo city. Huwag kayo mag-PBA ah. Bakit? Link, pre, ah. Meron link. Ito, sa chain. Up. Sa baba, may nag-attacking sa baba. Tingay natin yan ito. Left side doon. Kung may kalaban yun. Nakahalay tayo. Trap. Mid. 1. Up. Chain. IC muna. IC. Gamba. Up. Macro ko na. Macro. Nagkakapat tayong kape oh. Nakaali ba to? Tara macro. Wala. Ihalay mo, nasa iyo yung ano. Invite. Hindi pa tayo naka-alliance. Naka-alliance naman ah. Hindi, nakapula. Hindi, yung isang Phoenix, hindi. Ay, isang Phoenix. Hindi pala. Return na lang. 1. Up. Chain. Up. Up. Pares. Malinis lang muna dyan sa MM. Tara, 1. Up. Chain. Up. IC baba ah. IC pag umakit ka natin ka lang. Pares. IC nyo lang yan. Galit lang kayo dyan MF. Pipig lang yan. PBA ko malapit. Kaya pa, pre, ah. Pakyat. Bungat lang. IC. Right. Chain. Up. Likod. Papalor kayo. Combo. Up. SP muna. Tara, tapakar. 3, 2, 1, tara go. Nakaiwalay. Yun, wambo. Alan? Yung kanina nakalagay. Tara, 3, 2, 1, tara mako. Yung kita eh. Dahil lang kita ano. Sige. Tara mako. Mako na mako. Ayos siya. Chain. Up. 1. Up. Bamba. Up. Pabi. Tignan mo pala kami nag-aapat tayo, no? Ini-slow. Ini-slow rin ako. Doon kaya kayo. Gitna, Tara, pre, man. ah. Up, chain, back, up, there, back. Ay, si AOD, chain. Macro. Macro, flash na yata sa baba. 3, 2, 1, tara, 1. Up, chain. Back. Good yung wams. Si combo. Up. 1, up, chain. Up, combo. Up. Push pa yata. ICOT. Macro ko. Gumilid na kayo dito sa macro ko. 1. Up. Chain. Up. Gamba. Up. Wala na nasa macro ko ah. SP na. Tayo, patay. May pumasok Papakel. sila. Amit tayo. 3, 2, 1, go. Para hindi na magkapatayan dyan sa... Report kayo, G ah. Hindi ko nakikita lahat dyan. Full bab strat, ma'am. 2, 1, tara go. Ako na, ma'am. Left side. Tara, 1. Ito, pre, ah. IC muna. IC, 1. Up, chain. Up, gamba. Up. Aray, sa likod. Pasok sa gitna. IC lang ulit. Kalas, 1. Up, chain. Up, gamba. Up. Sa akin dyan, kalas. Pagitnahin nyo. Pasok L1 namatay. 1. 1 hit ako ng PU. Hindi. L ah. L. Tara, pasok. Pasok.
Sabay dito ah. ICN nyo lang yan. Swords man, ICN kan. O kaya shockwave. Baka mabig kayo. Shockwave 1. Up, chain. Up, combo. Up. ICOT. Galas dyan. 1. Kita. Up. SP na, SP, SP. Dapat tayo up. 1, tarago. That is what. Baka yung FS, diba? ICN nyo lang to pag sumagat IC. Kalas kayo sa gitna kalas. 1. Up. Chain. Up. 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 SP na, SP na, SP na. Papatay. Gusto ko ayos. Gusto one lahat eh. IC kayo. Tapak tayo ng L. Tapasok. Pasok. IC ah. Pag bumalag ah, IC nyo ah. Pag bumalag. Chain. Up. 1. Makro na. Naiiyo lang kayo eh. Makro na agad. Tara, bante. IC nyo, nag-iiyo. Tangang po ka. Hindi kailangan ituro yan. Tara macro. 1. Up. Chain. IC after. IC baba. Up. Galas. 1. Up. Baba. IC kalasan nyo lang gitna. Kalasan yung gitna. Nalulor kayo eh. Dito rin. SP. SP na. Okay na yan. 45, di ba? Tama ba po? 5. Tapak R. 3, 2, 1, go. Okay dyan. Tara. Tara, 1. 1. Back. 1. Up. Chain. Up. Kamba. Kasi after. Kasi kamba. Up. Ikot niya, ikot niya. Up, chain. Up, kamba. Left side. SP na. Meron sa likod. Napakain lang ba? Wala. Hindi ko nakikita umiilaw. Napakain, pasok. Bulbaps. I see. Baba na kayo dito. 1. Up. Chain. Up. Baba. Up. ICOD. Baba kayo hagdan. Nasa baba. 1. Up. Chain. Hagdan lang kayo ah. Up. Gamba. Up. SP na kayo. Okay na yan. Tapak mid. 1, tara go. Full buffs agad kayo, kaliwa kanan niya, no? Full buffs pala kasi natin na-hit na ta. Tara, 3, 2, tara go. Go. Tara, makro na. Left side. Tara, 1. Up. First target lang. Back. Chain. IC na, pasok. Combo. Up. Pato tayo ko combo ah. IC AOD. Left side. 3, 2, 1, go. Aga naman kinuha. 45 pa eh. Lahat yan, madami. Ito na OT. Taraga. Ako na. Check likod ah. Wagat ba yan? First time. Tara, ako. Makro ah. Gitna. Tarawan. Wala. Left. Iwan nyo, dalawang piraso yan, no?
kamay. Tuwan, tara go. Yan. Up yun. Tara, 1, up, chain. Kamba. Tutok likod, 1. Bante, up, chain. Up, kamba. Up. Nag-aapat tayo kami ng mga kasama ko. Pula. Tara, makro. Makro na. 3, 2, 1, tara go. Habol lang ha. Only bumps naman eh. Mid na tayo. Tapak lang ha. Walang papasok. Hindi ko alam kung saan papasok kung kalaban. Tara, May pasok. pumasok mid ah. Sige lang. Saan tayo? Isang party lang, te. Kaliwa kanan, city. Tara, makro. Makro ko. 1. Up, chain. Up, gamba. Up. Likod. ICAOT. Makro ko na. Hanap na makro ko. Tutok likod, 1. Up, chain. IC after, IC gamba. Up. Kalas, chain. Up. 1. Up. Parang hindi tayo nakakapatay. Ang daming DC, tas balagbag din. Binag-trap ako. Puro backtrack. Tapak tayo, R. Wait lang. Nagkakamatay na. 1. Ang napatay. Gagi, naubos ang parte ko. Apat na lang kami. Kami rin, 4 na lang. Full bobs, tara. Eh, okay pa to, makapatay pa yan. One party nga, makapatay dito eh. Tara, go. Akro. Pamid na tayo. Pati o, DDC. Pati OT yata, DC. Tara, go. Tara, 1. 1. Up, chain. Up, gamba. Up. ICAOT. Balagbag. 1. Up. Asa na patay ako ng ano? Nag-guild natin. SP. Patay ako pag-guild natin eh. Robot ka. Sino ba bagong sali sa guild? Pula ata kayo eh. Pag bagong sali, record na kayo. Sino ba yon? Ako ba? Bagong sali? Hindi, narecon na to kay boss. Ano eh? Di ba nirecon ko to? Nire-relagin Ay, ko. mga pula. Ano ba yun? Nagkakapatayan tayo. Kakakanselan Ay, pa. na-pull sa akin. Ano ba? Kaya non pre, kaya non UNK. Finder lang kayo sa atin. Pity finder sa akin pre. Yung magnifying glass dyan, banda. Dito nga sa akin pre. Dito walang PTU lang. Sa nurse kayo magkita-kita. Walang PT. Ah. Okay na ba? Tara na. Tara, tapak tayo L. Mamansuhan. Tapak L. 3, 2, 1, go. Tayo nakapatay ayos yung ayos lang yun. Mapapractice naman yan okay. Punta lang naman. Parang tara ka. Tara, Yung tikit. mga pula pa rin pre oh. Sige, tikit. Abante. OT tayo ha, sasalpak tayo ha. Nasa OT. Yun, wala. Tara, wakro. Ito nga, OT natin. Tara, Boss, tutok 1. Up, chain. Up, gamba, sagad. IC after, IC baba. Max up pa sa akin ha. R1, ay L1, L3, 1. Tutok likod, 1. Bante, gitna, 1. Up, chain. Up, gamba. Angat ah. IC. AOD, baba ka. Up, gamba. Up. SP na, okay na. SP na. Andiyan ba OT natin? Ata. Ilang laro lang pa ha? Walang OT. Sige lang, kikil lang tayo. Dito na dito. Dito. May pumasok L ah. Tara, tapak tayo L. 3, 2, 1, go. Pili na kayo city nyo. Pag alam nyo wala kayong city, libre lang yan. May kasabay. May tamakro ko, tutok 1. Up, J. Up, gamba. Walang namatay ka. Up. Tara, maka.
Ikot na natin mo. Saan flashing? Baba. And, Makro ko. Baba. Tara, makro ko, makro. Sunod agad, sunod agad. Para mabilis na yung galaw. 1, up, chain. Makro, chain. Up. Epes! Tututukan naman eh. Ayaw nyo na magbitaw. Flashing ah. Saan? L1. O, tara, bante. Makro, 1. Bante. L2, 1. Wala eh. L1 nga. bago ako yun. Ikaw pala to, sorry. Arto tayo, tara. Tagal ko naghihintay dito eh. R1 na, sa R1 na. Flashing pa rin to ang Ah, sa tara, bante. Left side lang, left side lang, left side. On left side. Tutok, 1. 1. Up, chain. Kalat nyo, kalat, kalat, kalat. Pag gitnayin nyo sila, tutok kita 1. Up, chain. Makro na, makro na. Patu, patu, patu. Ay, si salubong ha. Baka may makasalubong tayo dyan eh. Left side. Pante. L1. Trawan. Up. Back. Back. After. IC mo na. IC. Pasok box. Combo. Up. Back. Patu. Back. Patu. Tutuling hagdan. 1. Up. Okay. Up. Combo. IC AOD. Walang napapatay. Tutok lang box. Tulo. 1. Up. IC after. IC. IC. Up. Nakita mo yung sync. Okay lang yan. Sige. Eh, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin mag-practice. Napakwit. 3, 2, 1, go. Kasi, hindi ka pwedeng papalagpag lang. Pops. Pops na lang. Hindi ko nakikita. Bumipil ako, Pops. Tara, makro. Kalas lang kayo. 3, 2, 1. Tara, bantay na nga na. Eh, macro kayo. Mag-macro kayo. Mag-macro. Tara, IC kalas ha. IC kalas. 1. Okay. Tapa. Up. Ako. Nakapatay sa akin yung bagay. IC. Kalas. Hintayin niya mag-compress 1. Up. Mid na kayo. IC niya. Bakit naman nag-miss yung shockwave? Ito, Woms. May miss talaga yan. Di ba, porkit in. Nagmi-miss naman yan sa PH. Likod mo, Woms ah. IC, 1. Up. Wala, hindi. Kayo, no? Combo. Up. IC. 1. Up. Combo. Up. SP na. Okay na yan. Magulo na dyan. Susunod, 30. 30 pa o 35? 30, Woms, 30. Tapakan. Tapos natin pusin na. Nakatay na yung mga yan. City, baba na hagdan, baba na hagdan, baba na hagdan, baba na hagdan. Baba na, tutok likod ah. 1. Bante 1. Up. Okay. IC, combo. Ay. Ano na akong combo lang? Ano na akong combo lang ng PU? Oh. Baka malipin mo. Napakar. Nakapit ka dapat eh. 3, 2, 1, go. Ang lalayo natin. Dami natin siya. Full bobs. Full bobs, full bobs. 1. Low mid. Hindi nyo man lang yung itchy na shockwave, no? Player, diba? Tara, mako. DM na dapat. Tara, mako. Balik. Bago naman. Hintayin nyo muna silang pumasok. Push din. Tsaka R pumasok. May mid din. LR mid. Sige, Oh. delete tayo konti para matagalan. 3. 1, pasok L.
Pile 2 na. Sige, ayusin nyo lang ha. Makro ha. Makro, huwag kayo takot sa kalaban. Makro. Ang tagal natin gumalaw ha. Putang ina. Likod. Apakatagal gumalaw. Up. Yes, na kayo. Ano tayo gagawin dyan? Flashing mid. Tara, pasok na mid. Tagal yung gumalaw eh. Low mid ah. Low mid. Full bumps na kayo. Okay, clashing Kung pa rin kami low mid. yun, nakatakbo na kami. Tara, full bumps na. Laser na, pa-laser. Tara, makro na. Makro, tara, right side. Right side. One, up, chain. Up, gamba. Up. Parawan. Tutok likod. Putong pina-flash gaming. Ang puta. Bobo naman na ito mga to. El Chakara pumasok. Hindi maka... L muna tayo. Makakuha ng momentum. 2, 1, go. Alasan nyo na yan ha. IC-an nyo pag nag-skill ha. IC, 1. Up, J. Up, gamba. Up. Di ba pag in-IC nyo na Rufus? Makro ko. Huwag na kayo dyan. Pagitnayin nyo. 1. Up, chain. Up, gamba. IC ha, after. Up, gamba. Up. Sagad lang kayo. 1. Up, chain. IC, gamba. Up. O, tingnan nyo na sa lulot na yung wave. SP na. Ay, napangpupos eh. Basta susunod lang kayo sa ano. Tapak R. 3, 2, 1, go. Ang dami mong apprentice ko. Full buffs. Tama ako. Ako na agad, ganun tayo. Ay, puta. Ito na talaga. Makaumay. Kaya, mag-MF na nga tayo. Pasok na kayo ng R. Mag-MF May na tayo. kasabay dito ah. May kasabay dito. 35 lang. Full box na kayo, syempre full box na. ICN nyo yan ha. Full talk rin kayo. ICN nyo yan. Bumaba yata. Ito mga single. Sige lang, macro lang. ICN nyo, IC. 1. Up, change. Up, gamba. Up. Tumahan nyo, busin. IC yun. Pasok kayo ng box. Para makita nyo kalaban. 1. Up, change. Up, gamba. Pag na box. Abos na. SP uli kayo. Linawan nyo ng mata. Ara, may pumasok ah. May nag-ulti. Agad tapak na yun. Pinsan niya. 3, 2, 1, go. Wala. Empty. Tara. Full buffs. Makro ko. Hitabol na. Makro ko na. Ito ako. Tutok likod. 1. Up. Chain. IC after ha. IC lang ba? Dali lang mampi. Makro ko. Left side. 1. Up. Chain. Up. Gamba. Puta lang yan. Wala talaga pumapak eh. Reset. Wala na, hindi naman tayo mag-enjoy kasi pag nandun. Sila lang Napakar. mag-enjoy. 2, 1, go. Nag-apple yun ng reward. Solo OT yata yun. Walang member eh. Wala member yan. Huwag yung bigyan yan. Ay, gusto. Makro. Flashing na. Sige, makro lang muna. OT tayo. Please, OT tayo. MF. Saan na yung OT natin? Ay, wala. 1. Up. Chain. Up. Gamba. Tutok niya sa swordsman. Up. Aray. Walang namatay. Pinatay na tayo na nakakita. 1. Up. Chain. Up. Gamba. Up. Yes, bro. Bago na mataya ka sa kakampi. Kaya nga. Tapak R. 3, 2, 1, go. May kasabay yata dito ah. Wala. Dapat pala, dinagdagan ko Ay, yan. putang ina.
Dapat dinagdagan ko pala yan ng ano eh. Ng buffs, no? Kahit mga 100 dyan. Para hindi nahirapan mag-click. May pumasok para. Tapak tayo. Yan, full buffs. Pero right lang yan. Makro na. Mga nang iyo, shockwave lang yan. Makro, dikit na. Ano pala gawin? Ano gawin sa shockwave mo dito? Tanggalin mo na. Sino likod? Citra, makro lang. Trawan. Baba na. Baba tayo mid. Baba tayo mid. One up. Ay, si after ah. Combo. Up. Chain. Up. One. Up. Nasa baba na ng hagtat. Ay, siya ka pag nag-dragon. Ay, si combo. Up. Hindi nag-chain. I see one. Up. Basag rin yan. Combo. Up. SP na. SP na. Dinas pa. Isa shockwave ang kami ni Nagulat. Mafia. No, nauna yung dragon nila. 3, 2, 1, go. Bull pops. 3, 2, 1, galaw na boss. Galaw na. Hanap na macro. Hindi na ako naglalakad. Tatandaan ko na Hindi ngayon. mo na city. Tatandaan ko yung nakapin doon. Tapak tayo meet. 3, 2, 1, go. Pagpasok nyo ng E-room, LS, City, lapit sa Pops. Nakatulog Tara, macro. Macro ko. Hanapin niyo yung macro ko. Tutok likod. 1. Up. IC after. IC. IC. Hanapin niyo mga nakatundok. 1. Up. Chain. Up. Gamba. IC mga na after. Gamba. Up. CLT 1. Up. Chain. Up. Gamba. Up. Ay, senyo. Tapi yata yan, Iwan. Up, chain. Up, bamba. Up. Ay, siya, di. Macro na, right side nga. Lurin natin yan. Hirapan kayo eh. Tara, ikot. 1. Up, bamba. Up. Yan lang maglinis. Ay, senyo to, chain. Up. Ay, si after. Bamba. Up. Patay na yan. 1. Up. I see. Kamba. Up. Asa likod ko. PU yan. PU. SP na. Hindi, naka-city lang yun. Naka-PU. Etibak. Naiyo nga oh. Bagal tumira. May pumasok Tapak L. para. L tayo. 3, 2, 1, go. Kailangan mag-cast. Full caps. Tara. 1, go. 30, no? Oo. Pindot ka na boss yung... Okay, pindot ka na doon. Tara, Mac. 1 up. Tignan natin yan. Baka mapiyuan pa tayo. 3, 2, 1, go. Tara, 1. 1 up. Ba. Chain. Up. Ba, konti, combo. Up. Bilis na muna. Mga FPS dito. Macro ko. 1. Up. Chain. Up. Combo. Ayun sa likod. Up. Asan na yung naka-OT? Sino yung naka-OT? Tayo ba? Totoo-OT. Tara 1. Up. Gamba. Up. I see OT. Wala tayong papatay niya. Okay. Totoo-OT. I see 1. Up. Gamba. Dikot. Macro ko. Andito ako sa poste. Oh. I see nyo. I see gamba. 1. Up. Jane. Up. Gamba. Ganda ng pwesto natin dito. Up. Macro, left side. 1. Ayun, tutok kita. 1. Up. Chain. Up. Gamba. Up.
Sila yung sumasagad sa atin, oh. Macro, left side. SP na. Okay na. Tapak mid. Hindi ko nakikitang gumuguhit, ah. Pag preheat na pre... Mapaplush bombs ha, mapaplush Oh, na. tapak lang. Nakikita ko lang gumuguhit pag preheat na Na-take na. preheat. Na-take na. Pasok mid. Left side. Ito macro ko, papabahagdan. Tutok tayo doon sa nagbabab sa 3, 2, 1, go. 1. Up. IC after, combo. Up. Salubungin nyo na ng combo, huwag nyo lang patakasin, King. Macro. Macro. Para makita natin. Ako na pag ganito, yung ulit ako. Negosyo na lang. Right. Ano, 26. Right. 1. Up, chain. IC, combo. Up. Back. After combo. Macro ko, 1. Up, chain. Walang combo. Maganda yung combo. Left side. 3, 2, 1, go. 1, 1. Up, chain. First target lang. Pinabulid, di na malayo. Combo. Up. Pasok kayo R1. IC 1. Up. Pax na kayo, ha. IC nyo lang pag pumasok. Combo. Up. Papasok na yan. Combo na. 1. Up. Chain. Combo. Up. Okay na yan. Marami na kayo. Gusto natin the Rodge. Woo! Boss, kailan tayo hindi mag-up? Tawag tayo mid. Ay, hindi. L. 3, 2, 1, go. Gagaling rin yan. Siyempre gagaling rin yan. Oo, yung iba kasi yung solo play. Saan kayo pumasok? Sa L. Macro. Tutok likod. 1. Up. J. IC, combo. Pasok nyo na IC, combo. Up. SP. Dalawang kalaban yan. Isang blue badge, isang green black badge. Ito lang gumuhit na yung pink. Napakar. 3, 2, 1, go. Wala po. Okay, balon pa yan. IC pag nag-dragon, IC 1, up, chain, up, combo, up, diba? Patu, nandyan yung sa likod nyo, 3, 2, 1, balik doon, 1, up, IC after IC, combo, wala, ubos na, macro pa na, pasok lang kayo box, 32. Dahil taga-iwo. Nice din nga. IC nyo yan, no? IC nyo yung taga-iwo, 1, up, chain, up, combo, up, macro. Patu. IC, 1, up, nakayo. Combo. L1. SP na. Eh, bantay sila taga-iw. Lalabas 32 ah. Tapak L. 3, 2, 1, go. Gago lalabas ka 32 eh. May bumaba. Namatay. IC nyo yan, ha? Maubos pa kayo yan. IC 1, up, chain. Combo. Up. Kaya ang dami eh. IC 20. Makra. Kakaunti lang. 20. Makra 1, up, chain. Up, combo. Up. Ito na ako. Sabi na ako kayo, nagdadasal ba dyan? Pull up. Asbagin eh. Hindi, okay lang yan. Sige, okay lang yan. Tara, Makro. Itong grupo na to guys ah. Kumbaga makikita tayo sa top. Tara, Makro. Top bumabatura. Dapat na zona. Kita. Gawan. Kaya, 1. Up. Gamba. Up. Cancel nyo ulit. Tutok ulit. Hindi, na-cancel. Tutok dun sa OT1. Up.
Combo. Up. Yan, send nyo lang. Send nyo lang mga nangangansel. Tara, macro. Macro. 1. Up. Chain. Up. Combo. Macro na. O, tinatuto combo. Up. Wow! Macro. Macro. Tara, macro. Tangin na pag di namatay, gago di galing ko itong ano. Gago itong barangay, tibay. Tara, macro. Boom Diba? spark Pero yung lang. shock, Ah, Wombs. yung shockwave talaga, puro miss. Tara, macro. 3, 2, 1, go. Mid yata ah. Tara, ito to, macro. Mid ba clashing? Hindi, R1, 1. Up, chain. Up, combo. Up. Ubus sa swordsman. Gogi ba ni? Hindi, one combo. Saan nga? SB. Lagi. SB. 45 yun na, 45. 45. Matagal pa. Ay, hindi. 20 seconds. Yan, Eko. Oh. Try na tayo, 20 seconds. Kung di ka cancel, Flashing R1 ah. kung di ka cancel, 45 yun, boy. Flashing mid, pre. May TW naman bukas eh. Tara. 45, no? Mamaya. Wala, nag-squaller na lang. Ayan, na-take na. Tara, pasok. Na-take na. Pasok mid. Oh, Bob, City. Tara, macro. Macro na, hanap na macro. Papatay na naman kayo niyan eh. Ayos yan nyo, ayos eh. 1. Baba. Up. Nagawa tayong bata niyan, no? Kaya ayusin nyo yung buhay nyo sa pagpili ng mga IC. IC, 1. Up. Tama. Ay, sige! Lagan nyo! Pasag pa rin, oh! Galas, hey! Out. 1. Up. Tama. Ano, boss pasalo sa amin yung goal. Hindi ka na nakikita eh. Tama yan. Kasi yan yung commander eh. Hindi kayo sinasabi, ginagawa tayong bata nun. Ang dami-dami natin. Iba lang tinatapat. Tapa Lapit kayo. lang, ah. Pasok. Paps. Utang, hirap i-click. I see. I see. 1. Up. Linisin nyo nga yung mga nangyari dyan. Kamba. Mga napipili. SP na. Okay. Flashing doon ah. Naipit kayo dyan. R1 tayo. Flashing na Bigyan ko sila. kayo bigyan ko kayo mahabang buwelo. Mag-up 18 tayo. yun na, 18. Mag-up tayo ha. Tara, macro na. Part 2. Ayusin nyo ha. Ayusin nyo pag nag-chain. Putang ina, wala nag-cancel. Wala naman namatay. May namatay. Apat. Macro. Sa likod. Di mo Tara nga, mag-review. macro nga. Sa party sa likod nyo, ah. Hindi kasi Tara, binibigyan. ayusin. 1. Up. Papa. Ano? Patayin yan eh. Chain. Up. Macro, 1. Up. Macro. Daling patayin. May pumasok mid ah. Mid. Nagbago na ako. Hindi lang ako nag-honor. Nagbumura na ako eh. 1. R1. Ay, siya. Linisin ako na din. Up. Linisin nyo na. Ayusin nyo ha. Macro ko. Pa-L3. R1. Sige na. Ang ina ko may neko, merong nako ang puta. L1 pala. L1. Auto na. Flashing to. L1. Tara, 1. Bante Wala lang, 1. pa. Palumit na. Macro. Flashing na. Flashing sure. Ito mid na. Low mid to ah. Low mid. 1. Up. Chain. Up. Kamba. Wow. Ano naman? Nice si Kamba. Eh, bro, ini. Wala pa tayo rin. Ulit. Ang lakas na magpipindot sa mouse. Tara, tamak tayo mid. 3, 2, 1, go. Ang iingay, puro bobo naman. Practice lang yan, mga ano lang yan. 1 week straight. Daily.
Practice kanina nga lang Left side, left side, left side, left side, left side. I say one. Up. Up. Back, after chain, back, combo. I see dito, combo. Up. SP na, SP na, SP na, SP na. Ayun, nasa likod. Sila yan naman Tio, pre. Yung isang PT na yan. Hindi nyo makita Wala, wala, kalaban, wala. hanapin nyo yung macro. Mas Cody, alam mo lang ha. Kailangan namin yung Oo nga shield up. Tapos, Kailangan mga boss, pag di nyo makita yung kalaban, hanapin nyo yung macro para yung tinador natin yung kalaban. Tara macro. Lumida, ito. Pakyat. Baba. Likod na, likod Tara, nyo. tutok likod, one. Up. Macro na, macro ko na, macro ko na, macro ko na, macro ko na. Walang patay eh. Tinangin na kasi Putang inang to. dapat tanggalan ng keyboard yan eh. Apakel. 3. Wag. Mid. 3, 2, 1, go. Full papsi. Sabay na Sige, Dikit na kayo dito sa akin, sa macro. Balik na to sila, pre. Get Ayan. I see. 1. Up. I see LD ah. Macro ko na. Hanap ulit macro. Ah, PU yan. Baka butan pa kayo. Tara na, mid na. Mid na, mid. 46 yun ah. Ito. Mid. Tara, 1. 1. Up. J. Up. Up. Say LD. Right side naman. Right side. I see nyo. 1. Up. Up. I see LD. Up. Ito parang kep-kep ng matanda. SP. Okay na yan. SP na. Naririnig ka sa Ay! Gago naman. Lumabas din na triple kill sa akin. Sa totoo lang. kanina pa. Sama ka, L3. 2, 1, go. Okay lang yan. Puro pala putik. first blood ang puta nun sa Dota. May kasabay dito, ah. City kayo. Baba na hagdan. Ah! Okay ng ina mo. Mag-down ka lang. Makro mo na, tama quit. Pumasok ka na. Pumasok ka. Okay lang, tandaan nyo ano. Ay, ka-adult sa banyo yung gagawin. Ito na naman yung mapa. 31. Ay, ba sinasabayan yan? Tara, makro ko. 31 Ay, yung send nyo lang. Ay, send nyo pag yan. next game. Right side. Right side. Oh, macro, 1. Up. Ice after. Combo. Up. Up. IC. 1. Up. Combo. Up. Naubos niya? Tapos, yes. Ah, sige. SP! Meron sa likod, SP! Patay ka lang eh. Hindi, ayun sa likod, oh. Nakaiwo kayo, kitang-kita eh. Tapak ka, L3, 2, 1, go. Dapat di na ako nagpapakahirap. One hit ko lang naman kayo lahat. Nakakarat. Shockwave ko lang si AJ kanina sa PY, ah. Nakatawa. Bakla. Saan kaya to? R2 to clashing o R1? Ayun sa dalawa. Mid. Mid. Macro ko. 1. Up. Jing. Up. I see. Dito lang muna hagdan. Combo. Up. Inis na muna hagdan. Yung pag pinataas, right side. Ito, macro ko. Hanap. 1. Go. Nag-HP na tuloy. Tagal natin eh. Tutok likod. 1. Up. Jing. Tulong mo po. I see. Combo. Up. Back doon. Tutok likod. 1. Right side. Ito, I see 1. Up. Combo. Paano Pukin ang ina mo! Pakel. 3, 2, 1, go. Paento na. Nakakaroon na. Hagdan. Ayan, bumalik. I say 1. Up. Change. Up. Baba. Up.
Andun na, flashing L1. Naman nakababa na tayo, yung kalahati mahigit nandun sa taas. Oh. Tapak mid. 3, 2, 1, go. Kasi pa rin. Boss, kahit di kayo mag-BA, sync naman eh. Pag nahihirapan kayo, pull bobs lang. Dapat hindi talaga nakabili. May nakasunod ulit sa atin ha. Free lang yung BA. Macro ko, IC. Ito, macro ko. IC 1, up. Gamba. Up. So, namatay. Chain. SP, 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 SP. SP na. Bobs, pansinin mo nga ng pansinin yung mga eh. Adip-adip eh. BA nyo nga. Mga kulit eh. Tapak timing. Bobs, pansinin eh. 3, 2, 1, go. Galing. Gago, wala. May nakailan sa ata eh. Naka-enhance yata ako. Napasok lang eh. Ako naka-enhance ako eh. Ay, putang. Ako na mag-enhance na rin ako. Only RP ah. Oo, enhance na ako. Enhance na ako, mag-a-action na ako. Okay na naman yung mga yun. Tapak L. 3, 2, 1, go. Tinapong ko yung axe ko. Aray ko. Full box. Macro. Dito na dulo. IC 1. Up. Chain. Up. Gamba. Labas na kayo dyan. Magmoko. Labas na kayo dyan. Magulo na dyan. Patu. Sa box 1. Up. Flashing sila, flashing sila. IC after IC. Gamba. Up. Tamang SP ingat na. tayo dyan sa ka. May pumasok R1 na, pati L1. Sige lang. Tapak tayo ng R1. Ah, meron. Meron. Sige lang. 3, 2, 1, go. Yan. Pakupas ko muna. Hindi. Nasa X. Full box. Tara, makara. Tara, 3, 2, 1, go. L1 yan, crashing. 1. Up, check. Up. Ice after. Gamba, up. Ako naman to, pasok box. Tutok ito, 1. Up, check. Up, gamba. Up. Ayun sila yung maluro sa atin. Ako ko, 1. Up. Gamba. Up. May hagda na. SP na kayo. SP na. Mga free. Mga naka-BU no? Eh, nasig sila sa baba. Hindi, kahit dalawa matira eh. Nawawasak pa rin tayo. Asa mo HP niya mga atin. Isa. Sige, mo po. Grabe ka, Arda, wa. Sige, nag-realize ka din. Arar. Pasok. 3, 2, 1. Tara, macro. Oh, patay na naman ako. PU yun ah. Ayun na yung swordsman, yung boss. Iyon nyo. Flashing mid ah, flashing mid. Full box mo na yung mga namatay. 5M na sila. Yung mga naka-PU, iyon nyo. Ganun lang discount. R2. Shit mo tayo tinatarget ng lahat. Sabi ko, ba't tanga nito mga to? Dami. Tara, 3, 2, Patay mo yan. 1. Flashing R1 Tara, na, ito yung flashing boss. R1. R1 kami. Tara. R1? Ah, L1 pala. L1 gago. Tara, macro. Dikit na agad, boy. Tara, 1. 1. Pa-L2 na pre. Pa-L2. Chain. Up. IC. Macro ko. Macro, alisan nyo na yan. Macro ko na. IC, gamba. Up. Nasa 1 na. Up. Chain. Up. Macro, left side. L1 na, So, L1. brawler o combo. Up. Eto lang, hindi natin mapatay. Wala pala ako city. Macro, left side. 3, 2, Aray, putang. 1, go, 1. Up. L1. First target lang. Back. Tutok ka ang hagdan, kamba. Up. Back na, pag kamba, back. 1. Up. 3. Pasok lang. Kamba. Up. Parang wala naman tayo napapatay. Bago nang i-Starfall Dragon lang yung scene. L1 pa rin. Flashing Ano L1. gawin ko nga rin yun? Ay mo. Tapak R. 3. Ay, basta. 1, go. Sabay mo din.
lang. Full back. 8. Wait, nasan yung OT natin? Nawala? Lalabas sila ng 8. Lalabas sila ng 8. Patayin nyo nga itong FPS 1. Up. Combo. Up. Ayan. ICOD, chain. Up. Nasan nyo lang? Nasa hagdan pa na yung kalaban na 1. Up. Combo. Up. Yung spin na. Clear R. Tapak na. Tapak R. Clear road doon. 3, 2, 1, go. Full baps. 3, 2, 1. Ayan na naman oh. Kumuha na naman oh. Tara, iwan na yan. Tara, macro. Sige. Baklo. Top mid. Tara, 1. Wala na yan. Iwan na yan. Tara. Pa-L2 tayo. L2. L1. Para like May nakasunod ba? Itong OT nga patayin. 1. Up. Hindi namatay. Tama. Up. Ulit kayo ah. Macro. 3, 2, 1. Ito yung FS1. Up. La, sagad. 3, 2, 1, sagad. Ayan na, likod. Sagad, IC, combo, up. Kalas kayo sa box ha. Tutok siya sa batuan. Up. Chain. Up. Combo. Hagdan, up. Kalas. Tutok gitna, 1. Up. Combo. Up. SP na. Okay na yan. Konti lang, hindi natin yung FPS lang, hindi natin mapatay. Tapakar. 3, 2, 1, go. Stress ka, no? Hindi, okay lang. Hindi, okay lang yan. Sana tayo maglaro. Ba't di na kaya ng tawas? Itabol na. Hindi pa. Ito lang kayo, macro lang. Macro lang kayo, mag-macro lang. Clashing na dito. Tara, bante. Bante, 1. Up. Ay, sakta, bamba. Up. Ubus na mga ito. Up. 1. Up. Bamba. Up. SP after combo. Okay na yan, SP nanay ko. Nakarami ka na. May pang-highlights yan na sa page. Isang oras ka nakalive. Dalawa lang na kills mo. Okay na. Sige na. Tama ko with L. May pang-highlights ka na. Tapos edit ko 3, sa captop. 2, 1, go. Upload natin sa Pornhub. Yun nga eh. Tapos mag-flow ko. Sakto mo. Tara, mamatay Hagdan. Hagdan tayo mga Putik na yan. Lahat killer, walang FPS. Patay niyo yung FPS sa likod. Ayusin nyo nga to, 1. Up. Ulit ka. Pagkabuhay ko sa pina mo. Tapos mo kayo. Ayusin nyo lang yan. Sige, macro ko lang. Tutok likod, 1. Ano, hindi na sumabol eh. 3, 2, 1. Sagad, 1. 1. Up. Macro ko, left side. Gamba. Up. Linis mo na yung mga pag sinabi yung combo, bitaw na. Macro ko, tutok likod. 1. Up. Ice after. Ice gamba. Up. Hindi na uubos. Hindi. Up. Maghanap lang kayo ng macro, promise. Hindi ka masasaktan, hindi ka magkakaroon. Kinalig si Isaac. Tangina mo. Napakain eh. Piniraan. Sabi din na sa rin sa. Dami rin. Tama kail. 3, 2, paga. Tangina mo kameraan. Tangina mo ka. May dito, may kasabay dito. Papana kayo Hagdan. Papana Hagdan. Iikot tayo pamid. Ready ba pinted pre? Totoo. File to na. Clashing na dito, L1. Sige, may nag-hold sa atin. Sa inyo. Ang dami na hold, oh. Kawawa ang put. File to. 1. Tara, sagad. 1.
Chain. Up. IC after IC. Pasok box IC. Kamba. Ate packet ah. Kaya ako pinapasok ng box para hindi kasi tutok niya sa hagdan. One. Up. Chain. Up. Kamba. Up. IC after. SP. Ako, sinapo ko na lang kasi gano'n na rin eh. SP na. Pre, di talaga tayo makapatay kahit malag. Sa totoo Wala lang. na. Tapakar. 3, 2, 1 ka. Nakapatay. Hindi, nakapatay. Dapat. Dapat pinag-put mo. Ngayon tayo ba? Sige lang. Makro ko na. Ay po, ate na. Okay na kina mo, hirap na nga pumindot. Kuha pa ito mo. Tawak R. 3, 2, 1 go. Agad pa po. Atayan na tayo dito. Full buffs tayo dyan. Ay, di mo pintot. Ano makro yun? Nasa Mga napindot, mga napindot, mga napindot. Makro ko. 1. Sila ayan na. I say 1. Up. Kamba. Up. I say OD. Box lang kayo. 1. Up. Ang dami. Wala yung may R2, may box. Okay lang yan. Okay lang yan. Tawak tayo. Tawak tayo, Win. Tawak tayo, Win. L2. W? Tara, pasok. Ay, Arto Classic. Hindi tayo makakalinis niyan pag ano. Hindi ko kasi yung pwesto. Tawak ko na. R1 pre, R1 na. Makakaroon, flashing. Makro, bilis. Bilisan nyo, flashing nyo. Wala tayo abutan. 1. Up, chain. Back, chain. Up. Bante, IC, gamba. Agos nyo na yung combo. Box, IC. 1. Up. Ina mo! Bobo! Tapakar. 3, 2, 1, go. Laro. Tangina, wala na. Wala lang kiss. Kinagat pa ng i-kiss. Putang ina, di ba mo? Putang ina. Full buffs, 3. Makro, dito muna kayo. Para lahat ng makulit dyan eh. IC-an nyo lang. IC. Kapabalik sila. Oh, sige lang, IC. 3, 2, 1. Tara, makro ko na. 1. Up, chain. Bante. Ano lang oh. Chain, up. Bitaw nyo. Pag sinabi kong up, bitaw. Pag nakita nyo, bitaw nyo. Wala Tama nang ka. pwede yung command. Tangina. MF. May OT tayo. Pwede pa itong singit oh. Tara, 1. Up, chain. Up, gamba. Back, up, chain, gamba. Linis lang paligid. Pinapalinis yung paligid kasi nga may nakapiyo. I say. Right side. 1. Up. Yung barcode na ano. Gamba. Ayan, left side lang kayo. Sagad kayo. IC. 1. Up. Gamba. Chain. SP, okay na yun. Sa macro ako kayo susunod. Bobo. Patay na ako eh. Nakahiga ako dun oh. Patay na ako eh. Malapak tayo R, last clash. 3, 2, 1 ka. Full buffs. Ay, matapos eh, paghihirap ko ah. Makro. 3, 2, 1, up. Ay, siya niyo hagdan ah. 3, 2, 1, go. Angat. Hagdan. IC ka ba? Up. Muna na tayo dyan. Makro. 3, 2, 1. Huwag kayo magalit. Yoko, Okay. putang ina yan! Okay lang yan kasi pag... Kaya ka na lang mag-talk din ah. 1. Up. Chain. Up. Back. After chain, back. Left side. Pasok. IC. Gamba. Up. 1. Okay, dibus. Right side. 1. Up. Chain. Up. Gamba. Up. May packet ah. May packet. IC nyo lang yung packet. IC 1. Up. Chain. Up. Gamba. Up. Oh, Nip, gumuhit na kahit pa pa. Ang gaganda ng combo. Power up. Ang gaganda. Pakompo lang. Hindi, gaganda ng combo nyo. Para kayong ano. Techno. Techno Marine.
Huwag kang kayo, wala yun. Nice game na yan. Out nyo na yan. Pag TW, yan. Diyan kayo bumawi. Diyan yung mga favorite. Dapat ba ng 9? Oo. Ay, hindi. 10 yata yan. Alam ko 10 yan eh. 7, 10. Parang ganon. 1, 4, 7, 10. Tangina mo, owner, di mo alam. Hey guys, thank you. Okay, ano mo talaga? Mamaya, TW tayo. 11 yan, 11. Sensya na kayo, matanda na yung commander. Naglalag eh. Hindi mo mga tutok. Ganun. Okay lang yan kasi ano talaga, minsan kasi yung skills kapag-aaralan naman yan. Ay, wala kami nun. Dati Wala kami nun. kung hindi ka owner, sinasabi mo, putang ina nyo, hindi na kayo matututo. Oo, kung hindi ka owner, hindi ka nagbago. Sabi ko bago na, no? Yun sa akin. Neko, ang delay mo. Huwag mo bilugin. Square, mukha square mo. Naalala tuloy lahat ni Lego inanakit. Sabi, di ba tinuruan na kita nung nag-great team tayo? Yan. Hindi lang ako kasi maging mabait kasi owner na tayo. Wala tayong... Yun lang. Thank you, guys. Wala si Gonzalo.